गसाइगावनि पकिहागा गामियाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार। रायमाना हादरारि हाग्रामानिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेरनि फालोआ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय पकिहागा गामियाव फुंनि 3 रिंगासोआव सुमि हाजदा मुंनि रान्दि आइजोनि न'खौ सिफायनानै गालांनायजों लोगोसे न'नि माइ माइरं मुवा बेसादखौ खहा खालामनानै गालाङो। हाग्रानि मैदेरा सुमि हाजदानि न'खौ सिफायनायनि खौरां मोननानै खौरां लाहोयो साबकाटा पुलिस आउटपस्टनि बिबानगिरि शिव प्रसाद कलिताया। लोगोसे राङारि अनसुंथाइबो होयो दुखुथिया आइजोनो पुलिस मावख'गिरि बिथाङा। गामिनि सुबुंफोराबो मदद खालामदों आइजोखौ। फुंनि 5 रिंगासोआवसो उदखार खालामग्रा मैदेरनि फालोआ हाग्रा फारसे थांफिनो। रात्रि ओजे बुरा ठाकुर हाथी गला आसिलो কি হইলো ओजे घर भांगाइलो बर्तन थर्तन सब भांगाइलो चावल खाइसे धान खाइसे और किबा हाबी जाबी এইটা सबटा खाया शेष करलो। কয়টা ঘর ভাঙাছে ঘরটা তো একটাই ভাঙাইছে সব সব কি ক্ষতি করছে এই যে গাছ গোছানি গাছটা তো যে কলা গাছটা ক্ষতি করলো ওই যে কাঁঠাল ফলটা খায়া করলো কাঁঠালটা ফলটা থাকছে চাউলটা খাইছে। কয়টা হাতী আছিল 5টা ইয়াত আহিকিনি হাতী আহিকিনি ঘৰটো ভঙাইছে আহিকিনি ভঙাইছে যিমান ইয়াত খোৱা বস্তু আছিল সকলোৱে নষ্ট বিনাশ কৰিছে চাউল ধান যা আছে এইটো পকিহাগা গাঁও কিন্তু বেছি বেছি কৰে এইটো কাছিয়াবাৰী বেছি দিছি। এতিয়ালৈকে কি ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল ক্ষতিগ্ৰস্ত মানে ঘৰ ভঙাইছে আৰু থাল বৰ্তন যিমান আছে এই কাঠৰবিলাক খাইছে আৰু ক'লা বৰ্তমান এইটো ভাঙিছে। আহত হৈছে নেকি পৰিয়াল ইমান আহত হোৱা নাই এতিয়া মানে ঘৰৰ আছিল সেইটো ঘৰত এইটো তাৰ পৰা পলাই গ'ল। চাবকাটা আৰক্ষী আইচি ছাৰক আহিছে এতিয়া চাবৰ কাৰণে। गसाइगावनिफ्राय सनाराम मुसाहारिनि रिपर्ट समनि रादाब।